unione hata mara moja akilini mwangu, oh mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga, haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. How I feel. Nitasema mimi how I feel. Nitasema mimi. Na vitu vyako vinachanganya, oh. Unigusapo kuisha mwenzio, oh. Yua maginito na nivuta hapo, tanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja. The man on the top, you are angel of my life. You're a lover of my life, and the love I have for you is so real. You are angel of my life, you are love of my life, and the love I have for you is so real. Mbona urukundo rusa iyo dusangira, numva uko kubaho biryoha iyo duhuye. Komeza umbere marayika murinzi, undindira ibyifuzo. True love, true love. Mbona uri unique. True love, true love. Mbona uri unique. It's a new life, true love. Mbona uri unique. You are angel of my life, you are lover of my life, and the love I have for you is so real. You are angel of my life, you are love of my life, and the love I have for you is so real. Urangurwa n'inyarwo ni true love, n'umwimerere nyawo ni real love. Uri marayika murinzi kuri je, uhora unyitaho every day. You know true love, true love. Mbona uri unique, True love, true love. mbona uri unique, It's a new life, true love. mbona uri unique. You're my angel of my life, you're a lover of my life, and the love I have for you is so real. You are angel of my life, you are love of my life, and the love I have for you is so real.
Hey, hey, Oh baby, Teddy B. no. Dun, ta, da, 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 da. Yeah. oh baby, tan 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 tan. Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu. Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you. And for you, mina badili mienendo yangu baba. Baby for you, nina ukimbia ujana mama. Nijenge boma nawe, zae watoto nawe, wale pamoja nawe, zeeke pamoja nawe. Nataka nijenge boma nawe, zae watoto nawe, niwale pamoja nawe, niziki pamoja nawe. Chaguo la moyo, tan 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 tan. Chaguo la moyo, tan 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 tan. Na kwenye madhabahu unavong'aa, unavopendeza kwenye lorinda. Oh baby, I knew you were the one for me. Oh baby, you're the one for me. I can tell the way you smile, the way you laugh, the way you talk, the way you walk. Baby, you're the one for me. I swear you're the one for me. Nina badili mienendo yangu mama. Baby, for you, nina ukimbia ujana wangu. Yeah, yeah. Nijenge boma nawe, zae watoto nawe, wale pamoja nawe, zeeke pamoja nawe. Nataka nijenge boma nawe, zae watoto nawe, niwale pamoja nawe, niziki pamoja nawe. Chaguo la moyo, tan 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 tan. Chaguo la moyo, tan 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 tan. Otile Brown na sana baby. Debout, Congolais, ID3. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel et non, dans la paix au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Anthony, l'hymne sacré fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons qu'un commun, 30 juin, au tout soleil, 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Obéi. Fika. Okay. Kama tumefika hapa mbele ya serikali ni juu ya ndoa
ya Papa Grace Sikuli wa Mundu na Mama Charmante Kanduki. Mbele tuanje hii seremoni, tutasi kwanja couple mshimama. Mpime kugeukia watu na muwasalimie. Okay. Kama tunasimamisha couple mbele yetu, kitu ya kwanza tunatauliza Security full. mwanamke gani ndo mwenye kuna shida na Papa Grace Sikuli wa Mundu? Hakuna? Ndio. Vile vile tutauliza kama kule hakuna mwanaume mwenye kuna shida na Mama Charmante Kanduki. Hakuna. Hakuna? Okay. Aksanti. Sheria ndo yenye inaturuhusu tuulize ile swali. Mbele tuandike hii ndoa ya Papa Grace Sikuli wa Mundu na Mama Charmante Kanduki. Kitu ya kwanza tutanja fasiria ndoa kama ni nini. Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont pas engagés ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Job sema, papa, mama, kama mmefika mbele ya serikali, kitu ya kwanza mkubaliana. Na kama mmekubaliana, wanatuambia akte yenye mnezifaa hapa inaomba ushuhuda. Sikuwa chama na watu wengine wamefika hapa kukuya shuhudia ndoa yenu. Ili kukua fasi moja ndani ya unyumba haiko kwa muda, tunaelewana. Donge kama mmekubaliana kukua fasi moja, wanatuambia ndani ya kitabu ya Code la Famille ke mutachungana mpaka kufa na muko pamoja. Donc l'union doit être durable. Alors kwa ile, kwa kwenda mbio tutagusia bite principale ya ndoa. Donc bite du mariage. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager leur commune destinée et pour perpétuer l'espèce. Kwa kifupi ni wakati mnapaswa kubaliana jinsi mtachungana na muko pamoja mpaka kufa. Tunaelewana. Donc mkakubaliana mseme hapa tutachungana na tuko pamoja mpaka kufa, ile njo bi principale ya ndoa. Alors kwa ile tutapima kugusia ma effet extrapatrimoniaux du mariage zenye ziko regi na madroit na maobligation zenye munezifata ndani ya unyumba. Ukasoma article 453, 454, 458 na 459 ya Code de la Famille. Alors pale tutagusia madroit na maobligation zenye munezifata ndani ya unyumba. Article 453 inasema hivi: les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie. Ndio kusema papa, mama, kitu ya kwanza munapashwa kuwa na uhusiano na jamaa, munapashwa kuwa na uhusiano na watu, munapashwa kuwa na uhusiano na wajirani. Ça c'est vivre à la mutuelle de la communauté. Ekine inasemeka que vous êtes tenus de vivre ensemble et d'assurer la consommation du mariage.
muko na ile obligation kwanja ya kuishi fasi moja. Wakati muko na ile obligation ya kuishi fasi moja, wanatuambia wakati muko pamoja ukitanda, bibi anapashwa geukia bwana, vile vile bwana naye anapashwa geukia bibi. Merci. Ingine inasemeka hivi, l'épouse est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir. Ndio kusema mama fasi yote kwenye papa atakuonesha seme tutaishi hapa, aseme unapashwa kubali, tunaelewana. Isipokuwa ile residence iko na maprobleme. Me kama ni fasi kwenye kuko utaratibu, mama kama atakuambia seme tunaenda ishi Nguli, naomba unakipokea vile. Ndani ya nyumba bwana kagonjwa, bibi unapashwa mshorolikia, unampeleka kudawa. Vile vile bibi naye akagonjwa, we bwana unapashwa mshorolikia, unampeleka kudawa. Wanatuambia na mali yenye mutakuwa nayo musichezee, munapashwa iproteje ndani ya nyumba. Vile vile na watoto wenye mutazaa wakati wanagonjwa, munapashwa washurulikia, munawapeleka kudawa. Ekine nukta inasema hivi ku article 459 que les épouses doivent mutuellement fidélité, respect et affection. Mwile nukta muko pointi tatu. Ya kwanza iko fidelite, uaminifu. Mama Charmante umejiangaje kwake, naye vile amejiangaje kwako. Me kusikwake siku moya unafaa kosa uzinifu. Tunaelewana. Ukafaa ile kosa, sheria iko pale. Sheria iko pale. Donc kosa ya uzinifu ni wakati unapashwa onekana na bwana mwingine apare Papa Grace. Tunaelewana. Vile vile ni wakati Papa Grace anapashwa onekana na mwingine bibi apare Mama Charmante. Sasa ukafanya ile kosa, sheria inasema anapashwa kufunga kifungo. Tunaelewana. Miezi 6 hadi mwaka. Tunafatana mama. Papa tu unafatana. Donc haiko infraction yenye iko lié ku bibi, iko infraction yenye iko reciproque kunye bote. Ingine iko respect. Munapashwa heshimiana. Sawa? Ya tatu iko affection, upendo. Upendo ndio yenye inaacha munafika mbele ya serikali. Tutagusia par contributive ndani ya unyumba. Donc mfoyer kungambo ya chakula kama munapashwa saidiana namuna gani. Na kwa ile muile ma effet patrimoniaux du mariage tutagusia ma régime matrimoniaux. Alors tutagusia hii nukta kwanza, tukasoma article 475 ya code de la famille. Mais ndapima kuexpliquer tu kidogo. Donc ndani ya unyumba kungambo ya chakula mama, selo sheria kwa gisi zile article zinasema kungambo ya chakula bwana na bibi munapashwa saidiana kungambo ya chakula. Sheria iseme eti bwana tu peke yake ndio mwenye anaweza tafuta chakula, me bwana na bibi munapashwa saidiana kungambo ya chakula. Sawa? Sasa inasema hivi, ukaendelea mu zile article za code de la famille. Inasemeka hivi, bwana akakosewa za litungulu, wewe ukadepase 200 francs, 500 francs, usiandike useme bwana anakodevoir. Sawa? Donc na wewe na umechangia kunini kungambo ya chakula. Sasa haisiprimeke bwana ukisha msaidia vile ke amekamata mozoezi. Hapana, unasikia Papa de Grace. Donc njoo kusema ukakosewa kama mama iko na kazi, ukakuta nasha pia chakula pale.
isipokuwa kama ni deni yenye mliangaje nyie watu wawili ndani ya unyumba, ile usiandike mama useme bwana nakudevoir, na wewe unezi mchukulia unamsaidia kungambo ya chakula. Sawa, pale tunaelewana. Kungambo ya regime matrimoniaux, sheria ina prevoir regime tatu. Donc pale ukasoma article 516 mpaka 533, donc bwana na bibi vote mu foyer banakiaka na vitu. Mais sheria ina prevoir regime tatu. Régime à kwanza iko régime de la séparation des biens. Le régime de la séparation des biens consacre l'existence de deux patrimoines propres formés par tous, le bien acquis à titre honoré ou à titre gratuit par chacun des époux ainsi que par leur dette. Au moment de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, si les époux optent pour la séparation des biens, ils peuvent établir et remettre à l'officier de l'état civil qui célèbre ou enregistre leur mariage un inventaire signé par eux et précisant les biens meubles et immeubles dont ils ont les propriétés ou possessions légales antérieurement au mariage. Donc ile nukta inaendelea. Kwa kifupi nitapima kuexplique pale. Ndio kusema mwile regime ya separation de biens, mama huko vitu vyenye unakiaka na vile vile bwana naye anakiaka na vitu. Mimi mnezi kubaliana hapa mbele ya serikali mseme bwana mie vitu wangu mimi napenda vikue vitu yangu propre. Inga vile vile na bwana naye anasema inaomba hii vitu inakuwa vitu yangu propre. Si mtakubaliana hapa. Sasa kama ulikia na deni, kama utapata deni ndani ya unyumba, mnapashwa kubaliana hapa, mseme kila mtu atajere vitu yake vyenye pia nayo. Siko mabie propre ya mtu. Sasa selo sheria basi kama mmekubaliana kuile na mutafaa inventaire ya vile vitu kama ulikia na vitu vya namna gani. Sasa mnadresse acte. Ile acte yenye kwa vitu mnaisinye na inakuwa depose. Sawa? Na kama ni deni, okay. Wewe mfai utajere deni yako wewe peke. Kama ni nini na utajere vile vitu wewe peke. Wakati mko mbele ya serikali, junye wote mnakiaka na vitu. Mnezi kubaliana hapa mseme hii mabie yenye tulikia nayo iko bie propre kwetu. Me tukubaliana hapa vitu vyenye tumezipata wakati tunafanya ndoa, sote wapatia, sote iko vitu vyenye mtapata mali kisha lunga, mnezi kubaliana mseme ile ndio mali yenye tunezi chunga sie benye. Me kunakuwa mali yenye mulikia nayo inakuwa mabie propre kwenu. Sherti pale tena na mutafaa inventaire ya vile vitu, munadresse acte, munaisigner na munaidepose hapo. Régime de la communauté universelle de biens inatuambia consacre entre les époux la communauté de tous les biens, tant meubles qu'immeubles, ainsi que de leur dette présente et à venir. Donc, je kusema hapa mui regime ya communauté universelle de biens munaizi kubaliana vitu vyenye mulikia na vyenye mumepata mukisha lunga. Na deni yenye mulikia nayo na deni yenye munezi pata ndani ya unyumba, munezi kubaliana mseme ile mali itakuwa fasi moya. Kama ulikia na gumu mutaijere fasi moya, na ile munapashwa kubaliana mseme na kese inapashwa kuwa moya ndani ya unyumba. Munapima kunielewa. Sasa tutasi papa
de grâce siku wa Mungu upime kushimama parmi ile regime tatu ambayo nimefasiria hapa, ya wapi ndo yenye mutafata ndani ya nyumba yenu. Upime kugeukia watu sema parmi zile wachagua ya tatu. Okay. Donc on a opté pour régime ya communauté universelle de bien. Ok, mama na wewe pima kushimama ukwe tu pale mama. Okay, wapi? Mama Charmante Kanduki. Na wewe kuile unasema nini? Nachagua ya tatu. Niseme mufwe. Nachagua regime ya tatu. Ya tatu. Donc mbele ya wazazi na mbele ya watu wengine muna opte pour regime ya communauté universelle de bien. Okay, accent tupige kumtoa. Namtangaza, sitaki nishauriwe, namtangaza huyo hapa, huyo nampenda. Mbele ya wazazi na mbele ya watu, couple imekubaliana iseme mali itakuwa fasi moja na kesi inakuwa moja ndani ya. Sawa, tumekubaliana. Nampenda. Amen. Grace siku wa Mungu kushimama. Ushafika mbele ya serikali. Utatuambia kusudi yenye iliacha unafika mbele ya serikali. Yenye iliacha mimi nafika mbele ya serikali ni kutambulisha mke wangu Charmante mbele ya serikali na mbele ya watu. Okay, asante. Munapima kusikia. Sana. Okay. Sawa. Hakuna. Vile vile na wewe utuambie kusudi gani iliacha mafika mbele ya serikali. Baba kabisa Chetsombe. Unasema tunachunga Chetsombe hapa kabisa. Chetsombe. Sawa. Sasa mwili Usimwachie. Mbele ya serikali. République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, territoire de Beni, chefferie de Bache, état civil de Kiavinyongi. Attestation de mariage. J'ai sous-signé Kambale Mabaka Edgar, officier de l'état civil à Kiavinyongi, qu'à date du 21 octobre 2023, les nommés Kassere Kassipiliwambi Grace, né à Iran, le 4 avril 1996, fils de Kambale Vichasimwa et de Siakimwa Mangaiko, originaire du village de Mubana, groupement de Boulengia, chefferie de Bassoir, territoire de Loubert,
province du Nord Kivu, de la nationalité congolaise, ayant sa profession commerçant. Résidence actuelle à Kiavinyonge, quartier Makoma. A contracté un mariage monogamique avec la demoiselle Kavira Kandou Charmant, née à Kiavinyonge le 3 novembre 2001, fille de Kasereka Meneke et de Katungu Sivi Wako, originaire du village de Bukendo, groupement de Boulengia, chefferie de Bassoir, territoire de Lubero, province du Nord Kivu, de la nationalité congolaise. Ce mariage a été inscrit au registre de déclaration du mariage numéro 57/2023, volume 1, du 21 octobre 2023 au bureau de l'état civil à Kiavinyonge, conformément à l'ordonnance loi numéro 21/919 du mai de 1958 à son article 59. La présente attestation lui est délivrée à avis de permettre de constituer ce dossier administratif. Fait à Kiavinyonge le 21 octobre 2023. Mama na bango. Siri ndani. Mama na bango. Ifungene. Colavio. Velomo motwe. Onutuleo. Chakula konde boy. Nje namasima banaba bakaitani bakabambuna kubakayo munyumba ngokubaba ngiramu basi karibu karibu mwanzo Mungu mabaja shauri ya mwisho, tunajua ke couple mtazaa watoto. Wakati mnazaa mtoto, naomba ule mtoto mnamwandika avant 3 mois, avant 90 jours. Tunaelewana? Kuandika mtoto iko bure, tunapatana, iko bure. Sasa ukadepase ile delay, mtoto kupata acte de naissance inaomba kunakuwa jugement supplétif kusudi ule mtoto apate ile acte de naissance, na utaenda kuparke mbele ya tribunal kusudi ule mtoto apate ile acte de naissance. Na tunasema mnapaswa andika mtoto modele ya 90 jours. Sawa, selo sheria. Okay, asante. Tutasimama tumalize
seremoni yetu.